السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نحاولوا إن شاء الله نشرحوا لو بروجي numéro 10 de MOS PowerPoint 2016. En commençant par la première tâche. Dans la diapositive 2, regrouper l'image de réussite et son titre. Donc, premièrement, je vais dans la diapositive 2, la diapositive هذه. Donc, هذه هي l'image ديال réussite et le titre ديالها. Donc, غادي نستعمل la touche contrôle, غنبقاو على contrôle وغادي نزيد لهذا le titre باش يتزاد. ثم on clique avec le bouton droit ديال la souris على هاد وحده من هادو وغادي نمشي هنايا regrouper. Et voilà. Donc, نمشيو la tâche numéro 2. Dans la diapositive numéro 3, supprimez la ligne usine du tableau, puis insérer une nouvelle colonne intitulée planification totale à droite. يعني خصني نزيد هذه دونك غادي ناخذ هذه نديرها كوبيي هكذا كوبيي. Donc premièrement غادي نسيليكسيوني هاد لا لين في هاد الطابلو ديالي. ثم je vais dans outils de tableau, ثم mise en page. وغادي نمشي هنايا supprimer. ونكليكي هنا على supprimer هاد لي ليني. Et voilà. Supprimate. ثم la deuxième partie de la question ديالنا هنايا. Puis insérer une nouvelle colonne intitulée planification totale. يعني بغيت نزيد هنايا واحد لا كولون اخرى لهاد الجهه. دونك غنحط لو كيرسور ديالي هنايا وغادي نمشي هنايا للانسيرسيون. Insérer à droite. Voilà. وغادي نسميها كما مطلوب مني في هاد لا كيستيون intitulée planification totale. نديرها كولي هنايا. Donc, بالنسبة à la tâche suivante, la tâche numéro 3. Dans la diapositive 4, modifiez le graphique de manière à ce que la liste des étiquettes catégories apparaisse dans la partie centrale supérieure et forte du graphique. Les étiquettes doivent chevaucher le graphique. Donc, premièrement, on va نمشي لهاد la diapositive demandée, la diapositive 3. غادي نسيليكسيوني هاد لي زيتيكيت اللي عندي هنايا اون با وغادي نكليك افيك لو بوطون دروا د لا سوري وغادي نمشيو هنايا فورما دو لا ليجوند. ثم لا ليجوند قلنا بغينا تكون هنايا كيما مطلوب منا هنايا غتكون اباريس دون لا بارتي سونترال سوبيريور. يعني غادي نمشي هنايا بارتي لو هو باش يطلع ليا الفوق. ثم قال لي هنايا les étiquettes doivent chevaucher le graphique. باش يكونوا هاد les étiquettes doivent chevaucher le graphique غادي نمشي لهادي نديكوشي هادي afficher la légende sans recouvrir le graphique. يعني غادي نديكوشي هادي باش تكون chevaucher le graphique. Et voilà. Donc je passe la tâche suivante, la tâche numéro 4. Dans la diapositive 5, ajoutez une liste pyramidale contenant de haut en bas les mots plan, poste et bureau. Appliquer le style encastré. Le redimensionnement de la pyramide est facultatif. Donc, premièrement, je vais dans la diapositive 5. On demande ici. Tu m'as assez inséré un Smart Art. Ça veut dire dans l'onglet insertion. Dans l'onglet insertion. Smart Art. Le groupe illustration. ثم غادي نمشي هنايا بيراميد وغادي ناخد هذا ليست بيراميدال. اوكي فوالا وغادي نحط فيها هاد لي تكست هادو قلنا دو هو اون با. يعني غنبداو ببلون يعني سيليكسيوني هاد لابارتي ثم كليك دروا كوبيي ولا نجي هنايا غنكليكي انا باليمين ولا نجي هنا احسن هاد لابارتي هاد لو فولي دو تكست ندير كولي ناخد عاد ثاني هاد بوست كوم دابيتود نمشي هنايا لهاد لو فولي دو تكست هنا نطابي ندير كولي ثم هاد بيرو ناخد عاد ثاني بيرو كليك دروا كوبيي ثم كولي.
بالنسبة la deuxième partie de la question ديالي maintenant في la partie appliquer le style encastré. Donc غنسيليكسيوني هاد لو سمارت ارت ديالي وغادي نمشي لهاد لونغلي conception de smart art وغادي نمشي لهاد لي ستيل ونقلب على جو سيرفول هاد حتى نلقى انكاستري وهذا انكاستري et voilà. نمشي la tâche suivante. Configurer les options d'impression pour imprimer les pages de notes de toutes les diapositives. Donc, بغيت هنا l'impression غادي نمشي لونغلي fichier ثم imprimer et après غنمشي هنايا مود باج غادي نختار هنايا باج دو نوت هذه باج دو نوت et voilà. هكا سالينا هاد لو بروجي نيميرو 10 والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.